دفاعی ساز و سامان کی نمائش آئیڈیاز 2018 کا کراچی میں آغاز۔ پاک فوج دہشت گردوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار ہے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے۔ جنگ مسائل کا حل نہیں، کشمیر سمیت تمام مسائل مذاکرات سے حل کرنا ہوں گے۔ بھارت کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو طاقت سے نہیں دبا سکتا۔ صدر مملکت عارف علوی کا افتتاحی تقریب سے خطاب۔ ترکی، چین، روس، امریکہ، فرانس سمیت 500 سے زائد ممالک کے سٹالز سج گئے۔ ڈیم کی تعمیر چندے سے اتنی بڑی رقم اکٹھی نہ کر پائیں گے، دیگر طریقے بھی ڈھونڈنے ہوں گے۔ وقت پر ڈیم نہ بنا کر مجرمانہ غفلت برتی گئی۔ وقت آ گیا ہے کہ اپنی قربانیاں دے کر آئندہ نسل کو بچایا جائے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار کی برطانیہ میں 92 نیوز سے خصوصی گفتگو۔ مزید کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں نے ڈیم کی تحریک میں اپنے دل اور دولت نچھاور کر دیے۔ کرتارپور بارڈر کھولنے کے لیے اقدامات پر نوجوت سنگھ سدھو پھر پاکستانی حکام کے معترف۔ یہ دروازہ جو کھلنے جا رہا ہے سب کے بھلے کا دروازہ ہے، ہر چیز کا حل مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ سدھو کا پاکستان آنے سے قبل ٹویٹر پیغام۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج نے کشمیریوں کا قتل عام بند نہ کیا۔ ضلع کلگام میں جعلی مقابلے میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ ضلع پلوامہ میں بھی نام نہاد سرچ آپریشن کے نام پر ایک نوجوان کو شہید کر دیا گیا۔ دارالعلوم قادریہ جلانیہ والتھمز 2 کے 35ویں سالانہ جلوس میلاد کے دوران فضا درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ یورپ اور برطانیہ بھر سے ہزاروں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرکت۔ علماء کرام، مشائخ اور نعت خواں حضرات نے عقیدت کے موتی پیش کی۔ مرکزی جامع مسجد لیوٹن کے زیر اہتمام سالانہ جلوس میلاد اور محفل نے سما باندھ دیا۔ جامع مسجد کے خطیب حافظ اعجاز احمد اور ممتاز نعت خواں حضرت نے نعتیہ کلام پیش کیا۔ علماء کرام کا سیرت طیبہ پر ایمان افروز خطاب، کمیونٹی کی بھرپور شرکت۔ گریٹر مانچسٹر کے نواحی ٹاؤن بولٹن میں فضا مرحبا یا مصطفیٰ کے نعروں سے گونج اٹھی۔ مکہ مسجد سے جامع مسجد غوثیہ تک سبز پرچموں کی بہار، پرکیف جلوس میں درود و سلام کی صدائیں۔ والسل کی جامع مسجد برچل کے زیر اہتمام ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں جلوس میلاد۔ صدارت خلیفہ پیر عتیق الرحمان نے کی۔ والسل کی گلیوں اور بازار لبیک یا رسول اللہ کے نعروں سے گونج اٹھی۔ شرکا جلوس کی مٹھائیوں کے ساتھ تواضع۔ بریڈ فورڈ کی جامع صفت الاسلام اور جمعیت تبلیغ اسلام کے زیر انتظام عظیم الشان جلوس میلاد۔ ہزاروں عاشقان رسول کی مرحبا یا مصطفیٰ کی صداؤں کے ساتھ شرکت۔ شرکا درود السلام اور نعتیہ کلام پر جھومتے رہے۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے 549ویں جنم دن کی تقریب اسپین کے شہر بارسلونا میں بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ اور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ سکھ برادری کے ساتھ ساتھ پاکستانی، اسپینش اور دوسری کمیونٹیز کے افراد کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مانچسٹر میں کرکٹ لیگ کی تقریب تقسیم انعامات، کھلاڑیوں اور ٹیم مینجمنٹ کی بھرپور شرکت۔ کمیونٹی کی نمایاں شخصیات نے فاتح ٹیم اور شاندار کھیل پیش کرنے والوں میں انعامات تقسیم کیے۔
اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں رنگا رنگ برائڈل شو، روایتی پاکستانی لباس میں ملبوس ماڈلز کے ریمپ پر جلوے، حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز UK اور میں ہوں محمد احمد رانا۔ اور دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچوئل اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں حمزہ تارڑ۔ UK کے اس بلیٹن میں بات کریں گے برطانیہ میں پیش آنے والے واقعات کی اور عالمی منظرنامے پر بھی نظر ڈالیں گے اسی بلیٹن میں۔ اور میں ہوں آپ کے ساتھ اقرا بخاری۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ دفاعی ساز و سامان کی نمائش آئیڈیاز 2018 کراچی میں آغاز ہو گیا۔ صدر مملکت نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاک فوج دہشت گردوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار ہے۔ اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے، جنگ مسائل کا حل نہیں، کشمیر سمیت تمام مسائل مذاکرات سے حل کرنا ہوں گے۔ بھارت کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو طاقت سے نہیں دبا سکتا۔ نمائش میں ترکی، چین، روس، امریکہ، فرانس سمیت 500 سے زائد ممالک کے سٹالز سج گئے۔ کراچی میں ملکی دفاعی ساز و سامان کی نمائش آئیڈیاز 2018 کا آغاز ہو گیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے نمائش کا افتتاح کیا۔ گورنر سندھ بھی افتتاحی تقریب میں شریک ہوئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ پاک آرمی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کیا۔ ہمیں اپنی افواج پر فخر ہے۔ I must congratulate the Pakistan Armed Forces for being a major barrier on terrorism which is predominant to the west of our borders. صدر کا کہنا تھا کہ پاکستان امن چاہتا ہے اور خطے میں استحکام کا خواہاں ہے۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ ہمارے ہتھیار جنگ کے لیے نہیں، امن کے لیے ہیں، لیکن اپنے وطن کا دفاع کرنا بھی خوب جانتے ہیں۔ We don't like wars. Wars bring nothing but hunger and nutrition. We want peace. We have been striving for peace in a belligerent neighborhood. But we must stay strong. Our weapons are for peaceful intent. Will be for defense, never for offense. عارف علوی نے کہا کہ 70 کی دہائی سے 32 لاکھ افغان مہاجرین کو پاکستان نے پناہ دی۔ دہشت گردی نے معیشت کو نقصان پہنچایا، جس کی بحالی کے لیے کوشاں ہیں۔ 4 روزہ دفاعی نمائش میں 51 ممالک کے 260 مندوبین شرکت کر رہے ہیں۔ دنیا کے 6 ممالک کے ایئر چیف بھی دفاعی نمائش میں حصہ لیں گے۔ نمائش میں چین، امریکہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، روس، جنوبی کوریا اور ترکی دفاعی ساز و سامان کے سٹالز کے ساتھ مجموعی طور پر 500 سے زائد ملکی غیر ملکی سٹالز لگائے جائیں گے۔ بات کرتے ہیں کشمیر کی تو بھارت مقبوضہ کشمیر میں بربریت کی تمام حدیں پار کر گیا ہے۔ بھارتی فورسز کی جانب سے کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ بھارتی فورسز نے آج بھی جعلی مقابلوں میں 3 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ کشمیری میڈیا کے مطابق بھارتی فورسز نے کلگام میں 2، پلوامہ میں 1 نوجوان کو شہید کیا ہے۔ کلگام میں بھارتی مظالم کے خلاف کشمیریوں نے احتجاج کیا تو بھارتی فورسز نے ان پر بھی فائرنگ کر دی، جس سے درجنوں کشمیری شہید ہو گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی خون کی پیاس بجھ نہ سکی۔ آج بھی ضلع پلوامہ اور کلگام میں جعلی مقابلوں کے دوران 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج نے جعلی مقابلوں کے ذریعے نہتے کشمیریوں کے خون سے ہولی کھیلنا بند نہ کی۔ ضلع کلگام اور ضلع پلوامہ میں فائرنگ کر کے متعدد مظلوم کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ کشمیری میڈیا کے مطابق طاقت کے نشے میں دھت بھارتی فورسز نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جعلی پولیس مقابلے کا ڈرامہ رچایا اور زبردستی گھروں میں گھس کر فائرنگ شروع کر دی۔ شہادتوں کے بعد آئے روز اپنے بھائیوں کی میتیں اٹھانے والے کشمیری بھارتی فوج کی درندگی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ ظالم بھارتی فوج نے پرامن مظاہرین پر بھی پیلٹس، آنسو گیس کے شیل اور گولیاں برسا دیں، جس کے نتیجے میں اب تک درجنوں افراد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ علاقے میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل ہے۔
اوورسیز پاکستانیوں نے ڈیم کی تحریک پر اپنے دل اور دولت نچھاور کر دی ہے۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے لندن میں 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں نے ملک سے محبت کا عملی مظاہرہ دیا ہے۔ ڈیم ضرور بنائیں گے، دیکھیں گے یہ رپورٹ۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار کا ڈیم فنڈز کے سلسلے میں کامیاب دورہ انگلینڈ۔ اوورسیز پاکستانیوں نے بڑھ چڑھ کر فنڈز دیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار کی 92 نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں نے ڈیم کی تحریک پر اپنے دل اور دولت نچھاور کر دیے ہیں۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کا کہنا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے آنے والی نسلوں سے محبت کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ آپ نے بھی یہ سارا کچھ دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ اس سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں میں پیشن ہو سکتا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ کس طرح کی کیمپین اور اس کا آغاز جس طرح اوورسیز پاکستانیز نے کیا ہے، اس کا کوئی نیب البدل اس طرح کی وہ کیمپین جو ہے، اس طرح کی جو تحریک ہے وہ کوئی بنا سکتا ہے۔ جس طرح ان پاکستانیوں نے تو اپنے دل نچھاور کر دیے ہیں، اپنی دولت نچھاور کر دی ہے ایک کاز کے لیے، جو کہ انہوں نے بھی یہ خیال کیا کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میاں ثاقب نثار کہتے ہیں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں میں ملک کے لیے محبت تو ہمیشہ سے موجود تھی، آج اس محبت کا عملی مظاہرہ بھی دیکھ لیا۔ ملک کے لیے محبت تو ہمیشہ سے موجود تھی، آج اس محبت کا میں نے عملی مظاہرہ بھی دیکھا۔ دریائے سندھ پر ڈیمز بنانے کے حوالے سے 92 نیوز کے سوال پر چیف جسٹس بولے، دریائے سندھ کا پانی پاکستان کا پانی ہے، جہاں موقع اور جگہ ہوئی ڈیم بنائیں گے۔ ڈیفیکلٹ کوسچن ٹو آنسر، لیکن یہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ انڈس ریور پاکستان کا پانی ہے، اور اس پہ انشاءاللہ تعالی جہاں ہمیں موقع اور جہاں گنجائش ہوئی ہم ڈیم ضرور بنائیں گے۔ چیف جسٹس کے منصب سے الگ ہونے کے بعد ڈیم بناؤ مہم کے مستقبل کے حوالے سے سوال پر چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کا کہنا ہے کہ جو تحریک بن جاتی ہے وہ رکتی نہیں۔ اوورسیز پاکستانیز ویلفیئر کونسل برطانیہ کے وفد کی چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار سے لندن کے مقامی ہوٹل میں ملاقات ہوئی۔ وفد نے انہیں کمیونٹی مسائل سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں ظفر اقبال کنالوی ایڈوکیٹ بھی چیف جسٹس کے ہمراہ تھے۔ تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ چیف جسٹس سے وفد کی ملاقات میں کمیونٹی مسائل سمیت لینڈ مافیا، دوہری شہریت اور ہائی کمیشن سے متعلقہ تارکین وطن کے مسائل موضوع بحث رہے۔ OPWC تنظیم کی طرف سے دیا میر بھاشا ڈیم کے لیے عطیات کے چیک بھی پیش کیے گئے، جو برطانیہ کے مختلف شہروں سے OPWC تنظیم کی کاوشوں سے ہائی کمیشن کے ڈیم فنڈ اکاؤنٹ میں جمع کروائے گئے۔ چیف جسٹس کو ننھے طالب علم دانیال عباسی نے پھولوں کا گلدستہ اور اپنی پاکٹ منی سے ڈیم فنڈ کے لیے عطیہ پیش کیا۔ چیئرمین نعیم نقشبندی اور عابد حسین سمیت تمام عہدیداران نے چیف جسٹس کا OPWC وفد کو ملاقات کا وقت دینے اور تارکین وطن کے مسائل سننے پر ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کی درازی عمر اور نوبل کاز جاری رکھنے کے لیے دعا کی۔ چیف جسٹس سے ملاقات کرنے والوں میں صدر عابد حسین، صدر OPWC بزنس فورم مجاہد حسین، صدر ہیومن رائٹس فورم اور ڈپٹی میئر چشم کیسر چودھری، صدر ساؤتھ انگلینڈ اسلم ڈوگر، صدر شعبہ خواتین شہناز پروین، کوارڈینیٹر اسٹوڈنٹس فورم دانیال عباسی، حاجی محمد حنیف اور انوارہ پروین شامل تھے۔ UK پاکستان چیمبر آف کامرس اور 92 نیوز کی لائیو ٹیلی تھون میں دیا میر بھاشا ڈیم کے لیے لندن میں فنڈ ریزنگ کی تقریب میں عطیات کے ڈھیر لگ گئے۔ 12 لاکھ پاؤنڈز کی خطی رقم جمع کی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین اوان اور وسیم کاظمی کی رپورٹ میں۔ لندن کے مقامی ہوٹل میں دیا میر اور بھاشا ڈیم فنڈ ریزنگ کے سلسلے میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں برطانیہ، امریکہ اور یورپ سے آئے کاروباری اور سماجی نامور شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر پاکستان کو درپیش پانی جیسے سنگین مسئلے پر مہمانان خصوصی سمیت چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار نے حاضرین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اپنے عوام کے لیے پانی جیسی بنیادی اور زندگی کی علامت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آنے والی نسل کی بقا کے لیے ملک و قوم کی مدد میں ڈیموں کی تعمیر اشد ضروری ہے۔ UK پاکستان چیمبر آف کامرس کے زیر اہتمام تقریب میں جہاں فنڈ ریزنگ میں شرکاء نے بڑھ چڑھ کر
कर हिस्सा लिया, वहीं वतन अजीज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। 92 न्यूज से बात करते हुए वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए रेलवे फरह हबीब ने कहा कि वजीर आजम के फंड रेजिंग के ऐलान के बाद अपना फर्ज समझा के तकरीब में भी शिरकत करूं। वेस्टमिंस्टर सेमिनार है हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर, उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और मैं पहला पार्लियामेंट्री मेंबर हूँ जिसने अपनी सैलरी जो है वो डैम फंड में कंट्रीब्यूट की जब प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया। और यकीनन चीफ जस्टिस साहब का ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जिसे बाद में प्राइम मिनिस्टर ने भी ऑन किया और अब ये हर पाकिस्तानी की आवाज़ है और ख़ास तौर के ऊपर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना काबिल सिताइश है, क्योंकि ओवरसीज़ हमेशा पाकिस्तान के तामीरी काम के अंदर हमेशा बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया है और ये पाकिस्तान डैम है और इसके ऊपर हर बंदे को अपने हिस्से की जो है वो ईंट लगानी चाहिए। दीगर शुरका ने भी इस मौका पर खुलकर बात की। I think it's a nice event. It's quite prestigious event that they are actually collecting donation for Pakistan Dam, and it's nice to build that little bridge between Pakistan and UK. So I think it's a very good invention that they've done, that they are coming around to have the donation. It's been amazing, it's remarkable. कम्युनिटी वेलफेयर का सुपरस्टार है, जैसे मैंडेला आ गया हो जाके अमिताभ बच्चन, मिला के करें आप कि इस तरीके से उनको रिसीव किया गया कि जैसे आपने देखा मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में और 5-6 दिनों में मिलियंस ऑफ पाउंड कलेक्ट करना एक रिकॉर्ड कैम हो गया है बरतानिया के। किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इतने पैसे इतने शॉर्ट टाइम में कभी नहीं इकट्ठे किए। बर्मिंघम में भी कोई 5 लाख पाउंड से ऊपर हुआ है, तो ये बड़ा भारी जुनून है ओवरसीज पाकिस्तानीज का। अब हम सब इस वक्त आए हुए हैं लंदन। अब लंदन के ऊपर उम्मीदें हैं कि लंदन भी लेट डाउन नहीं करेगा खान साहब को और चीफ जस्टिस को। 1000 हमने आज डोनेट किया है और सिर्फ इतना ही कहना पसंद करूंगा कि चीफ जस्टिस का साथ दें, पाकिस्तान का साथ दें। और स्पेशली मैनचेस्टर में 2.5 मिलियन तकरीबन इकट्ठा हुआ है और इधर भी सारे लोग दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान का क्या हाल होगा हम ये सोच रहे हैं कि जब चीफ जस्टिस यहाँ से जाएंगे अपनी रिटायरमेंट के लिए, लेकिन हमें उम्मीद है कि चीफ जस्टिस ऐसा एक प्लेटफॉर्म बिछा के जाएंगे जो कि उनके आने वाले अगले चीफ जस्टिस जो हैं वो भी इसी तरह के इकदाम करते रहेंगे। एज हिस्ट्री में देखा जा सकता है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमेशा पाकिस्तान के लिए बढ़ चढ़कर उनकी मदद के लिए हिस्सा लिया और इस बार भी हम सब इकट्ठा हुए हैं इसीलिए कि हम पाकिस्तान की मदद कर सकें, क्योंकि डैम इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा अहम प्रोजेक्ट है जो होना चाहिए और उसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं। We come for the great cause for the dam. I already donated quite a lot at Pakistan in the Centaurus Fund. Inshallah, we will donate all the way till dam's built. हम समझते हैं कि हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा लोगों ने आज हमें इस चीज़ से साबित कर दिया कि यहाँ पे रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनका कितना पाकिस्तान के साथ लगाव है। अभी मैनचेस्टर में जो परसों था बहुत बड़ा, कल बर्मिंघम के अंदर था और ये पाकिस्तानी कौम और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने ये शो करवा रहे हैं कि हम यूनाइटेड हैं और जब भी पाकिस्तान में किसी भी ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान को, हम हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानी को मदद करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 40% पानी की कमी का शिकार है और आने वाले तकरीबन 8-10 साल में ये तकरीबन 60 to 63% हो जाएगा। कि जिस तरह का आज का टर्नओवर है, लोगों ने जिस किस्म का इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, इंशाल्लाह जिस जस्टिस साहब का जो टारगेट है वो डेफिनेटली पूरा होगा। इट्स एन एक्सीलेंट कॉज, बहुत ही नेक काम है एंड आई होप दैट एवरीवन विल गिव डोनेट जेनरसली फॉर दिस कॉज। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने तकरीब के एहतताम पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि तनकीद बराए तनकीद करने वालों को मुस्बत सोच अपनाना चाहिए और यकीन रखना चाहिए कि उनका चीफ इतना कमजोर और यकतरफा नहीं है। मैं पैसे के लिए तो माशाल्लाह खासे पैसे इकट्ठे हुए होंगे, मुझे तो यहाँ से सिर्फ मोहब्बत मिली है और मेरी जो तहरीक है पानी के लिए, एक नहीं कई डैम बनाने के लिए, और पाकिस्तान जो स्ट्रेस्ड वाटर कंट्री है उसकी जो ये पानी के इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए जो मैं चाहता था कि ये कैंपेन की सूरत हो, ये बरतानिया से ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने इसका आगाज़ किया कि जी बाद में क्या होगा। अभी किसी भाई ने भी ये सवाल किया था, जब तहरीक बन जाती है ना किसी चीज़ को तो वो तहरीक आसानी से ख़त्म नहीं होती, और जब लोगों को ये एहसास हो जाए कि ये मेरे बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है तो फिर वो लोग खुद उस तहरीक को आगे लेके बढ़ते हैं। और इंशाल्लाह ताला कोई रीज़न्स मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि ये तहरीक अब बनने के बाद और एहसास पैदा होने के बाद कि पानी हमारी ज़रूरत और ज़िंदगी है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस डैम की तामीर को
अब बंद करेगा और ये बंद होना चाहिए। तकरीब में इस बात को भी जेर बहस लाया गया कि लोगों में डैमों की तामीर के हवाले से खदशात दूर करना हुकूमत का फर्ज है और जो लोग बिला वजह की तनकीद में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए काम करें। जी बिल्कुल, जब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब अल निसार साहब लंदन में आए हैं, डैम की फंड रेजिंग कर रहे हैं, तो ये चौथा इवेंट आज फिर लंदन में हो रहा है। पहला इवेंट भी लंदन में हुआ, उसके बाद मैनचेस्टर में हुआ, फिर बर्मिंघम में, आज फिर लंदन में हो रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यूके जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है लंदन में, उनकी तरफ से ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इसमें यूके के अंदर जो पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी है बड़ी तादाद के अंदर शिरकत कर रही है और ये भी तवक्को की जा रही है कि आज के इवेंट में एक हैंडसम अमाउंट जो है वो जो डैम फंड है उसके अंदर डोनेट की जाएगी। और इसके अलावा मैं आपको और बात बताऊं कि यहाँ पर ऑक्शन के लिए कुछ चीज़ें रखी गई हैं, कुछ सरप्राइज चीज़ें हैं जो कि लोग ख़रीदेंगे। अभी हमारी कुछ लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हो सकता है कि इस अमाउंट से जो इकट्ठी हो रही है डैम ना बने, लेकिन ये एक तहरीक का नाम है जो कि लोगों के अंदर पैदा हो रही है और आने वाले दिनों में इस तहरीक में और भी तेज़ी आएगी। और अगर पाकिस्तान के हुकूमत के जो ओहदेदारान हैं वो भी बैरून मुल्क आएंगे तो उन्हें भी डैम फंड के लिए ऐसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। जी, खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 100 दिन खारजा पॉलिसी महाज पर मिला जुला रुझान सामने आया। हुकूमत काविशों के बावजूद अमेरिका और भारत के साथ ताल्लुकात सर्द मोहरी का शिकार रहे। कभी भारतीय सुरमाओं के बयानात तो कभी ट्रंप के ट्वीट्स ने मामला गंभीर बनाए रखा। तफसीलात इस्लामाबाद से फैसल रजा खान की रिपोर्ट। इमरान खान ने इंतखाबात में कामयाबी पर अपनी 26 जुलाई की तकरीर में अमेरिका के साथ यकतरफा नहीं दो तरफा मुफीद मुतवाज़िन ताल्लुकात, भारत समेत तमाम हमसाये ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात की बात की। बर्रे सगीर में इंसदाद गुर्बत, तिजारती हुजूम बढ़ाने की तजवीज़ दी। मसले कश्मीर के हल, एक कदम के बदले 2 कदम बढ़ाने और दोस्ती की पेशकश की। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लीडरशिप को कि हमें टेबल पे बैठ के हम कोशिश करें इस मसले को हल करें। मैं ये चाहूँगा कि अगर हिंदुस्तान की लीडरशिप तैयार है, हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम अपनी ताल्लुकात बेहतर करें। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 100 दिन खारजा पॉलिसी महाज पर मिला जुला रुझान, हुकूमती काविशों के बावजूद अमेरिका और भारत के साथ ताल्लुकात सर्दमोरी का शिकार। कभी भारतीय बयानात तो कभी ट्रंप के ट्वीट्स, मामला गंभीर रहा। पाक अमरीका मुफीद ताल्लुकात के लिए आला सतह पर मुलाकातों और रवाबित में बेहतरी की यकीन दहानियां, ताहम अमरीकी सदर के गुमराह कुन ट्वीट्स, मनफी बयानात और इल्जामात। अमरीका हर फोरम पर पाकिस्तान मुखालफत में पेश रहा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो या IMF, पाकिस्तान की इंसदाद बहरी कजाकी फोर्स से अलहदगी हो या $30 करोड़ अमरीकी इमदाद की मुअत्तली, पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के फैलाव के इल्जामात हों या डू मोर के मुतालबात, CPEC मुखालफत हो या अमरीकी सरमायाकारी में कमी, अमरीकी हर्जा सराई जारी रही। अमरीकी सदर के ट्वीट्स की गूंज अभी फिजाओं में ही थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जवाबी ट्वीट्स में अमरीका को नो मोर कहते हुए अमरीका की जंग में साथ देने की पादाश में पाकिस्तान को होने वाले नुकसानात की मुख्तसर तफसील बयान कर दी। अहम बात यह कि उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बजाय अमरीकी जंग के अल्फाज इस्तेमाल किए। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने करारे ट्वीट्स में ट्रंप को यह भी याद दिलाया कि वो अफगानिस्तान में अमरीकी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर न डालें। 18 अगस्त 2018 को नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीब हलफ बरदारी में इंडियन क्रिकेटर्स गवास्कर, कपिल देव और नवजोत सिंह सिद्धू को दावत दी गई। ताहम सिर्फ सिद्धू पाकिस्तान आए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साबिक भारतीय क्रिकेटर सिद्धू से बगलगीर हुए तो करतारपुर सरहद खोलने की खुली पेशकश कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी को खत, मुज़ाकरात की दावत। भारत का पहले मस्बत रद्द-ए-अमल, फिर इनकार। दिल्ली इस्लामाबाद सर्द मोरी बरकरार। ताहम पाकिस्तान
की तजवीज़ पर हाल ही में भारत की करतारपुर गुरदासपुर सरहदी गुजरगाह खोलने पर आमादगी और पाकिस्तान के खैर मकदम से पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी के आसार पैदा हुए हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 100 दिनों में मसला कश्मीर उजागर करने के लिए कोई मरबूत हिकमत अमली तश्कील न दी जा सकी, जबकि भारतीय रवैये के बायस सार्क सरबराह इजलास के पाकिस्तान में इनेकाद के इम्कानात भी मादूम हैं। फैसल रजा खान, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानवी वज़ीर आज़म टीरेसा मे को खबरदार किया है कि ब्रेक्जिट डील अमरीका और बरतानिया के दरमियान तिजारत को खतरे में डाल देगी। यूरोपीय यूनियन के लिए ये एक बेहतरीन डील है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि शायद अमरीका बरतानिया के साथ तिजारत ना कर पाए, जिसके लिए अमरीका अभी इस मामले पर गौर कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का टीरेसा मे के नाम ये पैगाम सामने आया है कि ब्रेक्जिट डील के हवाले से अमरीका और बरतानिया की तिजारत में भी कुछ फ़र्क आ सकता है। शायद अमरीका बरतानिया से तिजारत ना कर पाए। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में ब्रेडफोर्ड में जामिया सुफ़तुल इस्लाम और जमीयत तबलीग इस्लाम के ज़ेर इंतज़ाम जुलूस निकाला गया, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की और फ़ज़ा दरूद व सलाम की सदाओं से गूंज उठी। नुमाइंदा 92 न्यूज़ वकार बाबर की ये रिपोर्ट देखिए। साल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाया जाता है, जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता नात ख़्वान तशरीफ लाते हैं और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नातिया कलाम पेश करके लोगों के दिलों को मुनव्वर करते हैं। इसी सिलसिले में ब्रेडफोर्ड में सबसे बड़ा जुलूस जामिया सिफ़तुल इस्लाम से पीर हबीबुर रहमान महबूबी की सरबराही में नमूदार हुआ। मौसम की शिद्दत के बावजूद बरतानिया भर से लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। जुलूस मुख्तलिफ शाहराहों से होता हुआ बरास्ता ग्रेट हार्डन रोड वापस जामिया सिफ़तुल इस्लाम मस्जिद में इख्तिताम पजीर हुआ। आज मिलाद नबी है, क्या सुहाना नूर है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल की तरह ब्रेडफोर्ड के अंदर हमारी 2 मेन तंजीमें और बाकी तमाम मसाजिद जो हैं वो मिल कर के ताउन करते हैं एक दूसरे का। एक साल जमीयत तबलीग इस्लाम के ज़ेर एहतमाम निकलता है, इस साल हमारे यहाँ जामिया सुफ़त इस्लाम के अंदर जो है ये प्रोग्राम हो रहा है और अल्लाह ताला के फजल करम से मिसाली इतिहाद है जो कई साल से इसी तरह कायम चला रहा है। इसी तरह हम तमाम शहरों को, तमाम लोगों को ये हम पैगाम देना चाहते हैं, जहाँ कहीं भी 2 जुलूस होते हैं सबको एक निकालना चाहिए। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद की हमेशा ज़रूरत रही है और अब इस वक्त जो वक्त जो है टेल की तरफ जा रहा है तो ज़्यादा ज़रूरत पेश आ रही है। माशाअल्लाह जी, अल्लाह ताला इज़ा जराना अपना फजल करम फरमाए सारे दे। ये खास दिन जरा हजूर पाक जराना साढ़े ऊपर एहसान किया कि इस दुनिया पे आए। अल्लाह ताला ने ज़ात जराना असां पर फजल करम किया कि जराना हजूर पाक नूं साढ़े असां उन्हां दी उम्मती भी है। तो ये है कि असीं जराना असां दी खुशकिस्मती कि असीं इस दिनों पर शामिल हो रहे हैं। तो असीं दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ज़ात जराना सारे ऊपर जराना अपना रहम करम फरमाए जी। The Muslims of Bradford have gathered in their hundreds and thousands to commemorate the blessed arrival of their beloved Messenger Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And as you might have noticed that this is the central julus, and this happens every year as Muslims come together under one organization and under one banner and celebrate the Mawlid of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. माशाल्लाह जी, आज मिलाद ना दिन है। आज मिलाद शरीफ ना मरकजी जुलूस आज जिधर बड़ी मस्जिदों निकल रहा है सिफतुल इस्लाम ने चो असा आज ज़्यादा सबील लाई सी फूड नहीं। आज सब वाले ना आज मिलाद नबी है, क्या सुहाना नूर है। आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। अल्लाह करीम का इरशाद है कि जब तुम पर अल्लाह का फजल हो और रहमत हो तो खुशियाँ मनाओ। आज भी हमदही ताला ब्रेडफोर्ड की सरजमीन पर हयातुल उलूम सुफ़तुल इस्लाम की तरफ से जो एक खूबसूरत जलसे का और जुलूस का एहतमाम किया गया है, ये पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जाता है कि आलम इस्लाम इस वक्त जिस तरह टुकड़ों में तकसीम है और आलम इस्लाम की कुव्वत को कमज़ोर किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। आज वक्त है कि आज हम अहद करें रसूलुल्लाह की मोहब्बत का। रसूलुल्लाह की मोहब्बत में इस कदर हम मुज्तमे हो जाएं कि सारा आलम इस्लाम इत्तेफाक
इत्तेहाद और यकजहती के रास्ते पर चले। जुलूस के मुख्तलिफ रास्तों पे दूध और मशरूबात की सबीलें भी लगाई गईं। जुलूस के अख्ताम पर उम्मत मुस्लिमा और इस्लाम की सरबराही के लिए खसूसी दुआ भी की गई और आखिर में लंगर भी तकसीम किया गया। मौसम की शिद्दत के बावजूद हज़ारों आशिकान मुस्तफ़ा की जुलूस में शिरकत इस बात की अक्कासी करती है कि मुसलमान दुनिया के किसी खित्ते में भी हो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाते हैं। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से वालसल की जामे मस्जिद हर्बिटसल से भी जुलूस बरामद हुआ, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। जुलूस के सदारत खलीफा पीर अतीकुर रहमान ने की है। वालसल से इरफान अहमद फराज की रिपोर्ट देखिए। मिलादुन नबी के जुलूस का इंतजाम इंतजामिया कमेटी बरचल ने किया, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद शरीक हुई। जुलूस मुख्तलिफ गलियों और सड़कों से गुजरता हुआ दोबारा मस्जिद में दाखिल हुआ। वालसल की गलियां दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नारों से गूंजती रहीं। जुलूस को मुख्तलिफ गलियों में लोगों ने रोक कर शुरका की तवाज़े फास्ट फूड, मिठाई और कश्मीरी चाय से की। शुरका ने जुलूस की इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। शाम को जुलूस दोबारा बरामद हुआ और ये सिलसिला रात गए तक जारी रहा। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। बर्मिंघम सिटी काउंसिल हाउस में इंटरनेशनल विमेन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान की वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक डॉक्टर शीरी मजारी और यूरोपियन पार्लियामेंट के रुकन जूली वार्ड समेत मुख्तलिफ शख्सियात ने शिरकत की। मजीद अहवाल बता रहे हैं बर्मिंघम से आबिद काज़मी। ख़वातीन पर अदम तशद्दुद के आलमी दिन के मौका पर बर्मिंघम सिटी काउंसिल में इंटरनेशनल विमेन कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें पाकिस्तान के वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक डॉक्टर शीरी मजारी, यूरोपियन पार्लियामेंट की रुकन जूली वार्ड, यूरोपियन पार्लियामेंट के रुकन वाजिद खान, इंटरनेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन बैरिस्टर अब्दुल हमीद तरिम्बो ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर शीरी मजारी और दीगर शुरका ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का जायजा लिया। हिंदुस्तान ये समझता है कि वो जो मर्जी तशद्दुद जितना भी करे वो उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, तो ये हमने सोच बदलनी है। करतारपुर का बॉर्डर हिंदुस्तान की हुकूमत के लिए नहीं खोल रहे, ये हमारा एक ह्यूमन राइट्स का ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर है सिखों के लिए, ताकि वो आके अपनी इबादत गाहें जो उनकी हैं पाकिस्तान में वो फ्रीली आ सकें और अपनी इबादत कर सकें। हमने एक तो हम अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे हैं, हमने शुरू कर दिया ऑलरेडी। औरतों के जो इनहेरिटेंस राइट्स हैं वो लोगों को बताए जाएं, और सबसे बड़ी तब्दीली ये हम ला रहे हैं, हमने हर डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब के तो पूरा हो गया, बाकी प्रोविंसेस में भी शुरू है, हर डिस्ट्रिक्ट में हमने लॉयर्स के ग्रुप्स बनाए जो मुफ्त लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा किसी औरत को जिसको मसला हो इनहेरिटेंस का, और ये हम फिर एक्सपैंड करेंगे। इस इशू को हाईलाइट करने का मकसद था, जो कश्मीर में जिस तरह खवातीन को बर्बरियत का निशाना बनाया जाता है, तो वो असल में इसका हमारा मकसद था। My name is Aris Aidi and I'm a social activist and also a political activist. This conference was truly dynamic. It brought together a lot of different stakeholders and community activists who believe passionately about raising the awareness of human rights issues and violence against women and girls in Kashmir. इस कॉन्फ्रेंस में MEPs ने और ब्रिटिश पार्लियामेंट की मेंबर ने भी शमूलियत की, और MEPs जो थे उनमें जूली वार्ड जो ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप जो यूरोपियन पार्लियामेंट में है उसकी चेयरपर्सन है, और वाजिद खान MEP जिसने ह्यूमन राइट्स कमेटी का हियरिंग ऑर्गेनाइज किया है, वो उसने भी इस यहाँ पे शमूलियत की। तकरीब में साउथ एशिया सेंटर फॉर पीस के चेयरमैन प्रोफेसर नज़ीर अहमद शाल, कश्मीर तहरीक ख़वातीन की चेयरपर्सन मोहतरमा शमीम शाल, कॉन्फ्रेंस की कोऑर्डिनेटर साइमा हारून, आलमी इंसानी हुकूक की अलंबरदार सुरैया बेवन के अलावा लोकल काउंसलर्स और ख़वातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। आलमी ख़वातीन कॉन्फ्रेंस के मौका पर इस चीज़ का अदा किया गया है कि ख़वातीन के मसाइल के साथ साथ उनके हल की तरफ भी तवज्जो दी जाएगी। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम।
وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے ریلوے فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ کرپٹ افراد سے ہر صورت ملک کو پاک کریں گے۔ وہ لندن میں بیورو چیف UK غلام حسین اوان سے بات چیت کر رہے تھے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ بدل چکی ہے اور ہم جیسے نوجوان بھی پارلیمنٹ کے اندر آئے ہیں، اور جو لوگ سو کالڈ تجربہ کار تھے انہوں نے ملک کا کیا حال کیا۔ آج جو ہے پاکستان 30,000 ارب روپے کے قرضے کے نیچے ہے، 1200 ارب کا سرکولر ڈیٹ ہے، 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، پینے کا صاف پانی لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے۔ اور یہاں پر آج جو ہے وہ لندن کے اندر جو سابقہ شاہی خاندان ہے، نواز شریف کے بچے جو ہیں آج بھی یہاں پر چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے جو اسحاق ڈار صاحب سندھی ہیں وہ بھی پاکستان میں جا کے کیسز کا سامنا نہیں کر رہے، بلکہ منی لانڈرنگ انہوں نے بھی کی اور ایک پلاننگ کے تحت وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے پاکستان کو ڈیلیور نہیں کیا جس وجہ سے لوگوں نے ان کو مسترد کیا۔ اب جو ہے وہ شکست کے غم کی وجہ سے، اقتدار جانے کی غم کی وجہ سے تنقید کرتے ہیں، جو کہ تنقید برائے تنقید ہے، ان کا کنٹریبیوشن کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں، میں ایک چیز کا آپ کو جو ہے وہ یقین دلا دوں، اور اوورسیز پاکستانیز بھی اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو پہلی حکومت ہے جو کہ اکاؤنٹیبلٹی کو سپورٹ بھی کر رہی ہے، مکمکا نہیں کرے گی، جو اپوزیشن ہے ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات نہیں ہوں گے، کمپرومائز نہیں ہوگا اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر، اور اسی کی طرح جو ہے یہ پہلی حکومت ہے جس نے ٹرانسپیرنسی کی بنیاد رکھی ہے، اور پرائم منسٹر جو ہیں ان کی مورل اتھارٹی اتنی ہائی ہے، انٹیگریٹی اتنی ہائی ہے کہ دنیا کے ممالک بڑھ چڑھ کے گرم جوشی سے پرائم منسٹر کا استقبال کر رہے ہیں، چاہے سعودی عرب ہو، دورہ UAE ہو، ملائیشیا کا ہو، چائنا کا ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے ایک نئے دور کا آغاز پاکستان کے اندر ہو چکا ہے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں جو عام آدمی کی بات کی گئی ہے، پہلی بار جو ہے وہ 50 لاکھ گھر جو ہے وہ غریب آدمی کے لیے بنانے کا انیشیٹو لیا گیا ہے، اور گلوبل وارمنگ دنیا کا ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے، اور گرین اینڈ کلین پاکستان موومنٹ ہے، اور آسٹیرٹی ڈرائیو جو پرائم منسٹر نے خود اپنے سے شروع کی کہ 1100 کنال کے گھر کو جو ہے وہ تالے لگا دیے اور عام 2 کمروں کے گھر کے اندر وہ رہ رہے ہیں۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے 549ویں جنم دن کی تقریب اسپین کے شہر بارسلونا میں بھی بھرپور جوش و جذبے اور مذہبی عقیدت سے منائی گئی، جس میں سکھ برادری کے ساتھ ساتھ پاکستانی، اسپینش اور دیگر کمیونٹیز کے افراد نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تفصیلات شاہد احمد شاہد کی رپورٹ میں۔ دنیا بھر کی طرح اسپین کے شہر بارسلونا میں بھی سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے 549ویں جنم دن کے حوالے سے تقریب ہوئی، جس میں سکھ برادری کے ساتھ ساتھ پاکستانی، اسپینش اور دیگر کمیونٹیز کے لوگوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر اسپیکر صوبائی اسمبلی روجر تورنٹ، ڈپٹی میئر بارسلونا گالاپن اور سیکرٹری امیگریشن اوریول امارو سمیت کئی اہم اسپینش سیاسی شخصیات بھی تقریب میں موجود تھیں۔ اس موقع پر سکھ برادری کے نمائندوں اور اسپینش اتھارٹیز نے بابا گرو نانک کی تعلیمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ بابا گرو نانک کا پیغام تمام انسانیت کے لیے امن، محبت، بھائی چارے اور رواداری کا پیغام ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ اپنے دیش سے دور رہتے ہوئے وہ اسپین میں بغیر کسی پابندی کے اپنے مذہبی تہوار اور رسومات ادا کر رہے ہیں۔ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰੀ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਤੋਂ, ਬਾਦਾਲੋਨਾ ਤੋਂ, ਸਾਂਤਾ ਕਲੂਬਾ ਤੋਂ काफी जगह तो अच्छे लोग आए ने, इकट्ठे हुए ने। बाद अज़ां बाबा गुरु नानक जन्म दिन के हवाले से जुलूस निकाला गया, जो अपने मखसूस रास्तों से होता हुआ रमला रवाल पर रुका, जहां बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया था। जुलूस के रास्ते में भी पानी की सबीलें और खाने के स्टॉल लगाए गए थे, जो जुलूस के शुरका के अलावा दीगर राहगीरों को भी फ्री खाना मुहैया कर रहे थे। सिख मजहब के लोगों ने रंग बिरंगे खूबसूरत लिबास ज़ेबे तन कर रखे थे और वो ढोल की ताप पर रक्स करते रहे और भजन गाते रहे। सिख बच्चों ने तलवारबाजी और गतका पेश करके खूब दाद समेटी। गर्ज ये कि हर कोई अपने अपने अंदाज में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की खुशियां मना रहा था। बाबा गुरु नानक की 549वीं जन्मदिन की तकरीब बार्सिलोना में जारी है। सिख बरादरी के साथ साथ स्पेनिश अथॉरिटीज की इस तकरीब में शिरकत दोनों कम्युनिटीज को एक दूसरे के करीब लाने में बड़ी मुआवन और मददगार साबित होगी। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज, बार्सिलोना, स्पेन। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। آپ کو بتائیں کہ ISPR نے کرتارپور کے حوالے سے مختصر ڈاکومنٹری جاری کر دی ہے۔ ڈاکومنٹری میں سکھ برادری کے مقدس مقامات اور حکومت پاکستان کی جانب سے ان کی دیکھ بھال کی عکاسی کی گئی ہے۔ آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں
मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। परचम सितारा और हलाल में सफेद रंग अक़लियतों को जाहिर करता है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने बानी सिकमत जनाब बाबा गुरु नानक साहिब के लिए कहा था, आश्कार उसने किया जो जिंदगी का राज था, हिंद को लेकिन ख्याली फलसफा पर नाज था। पाकिस्तान के कोने कोने और बिलखसूस पंजाब में सिख बरादरी अमन सुकून से रिहाइश पजीर है और इनके मुख्तलिफ गुरुद्वारे पूरे पाकिस्तान में न सिर्फ कई सदियों से मौजूद हैं बल्कि उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी हुकूमत ने ले रखी है। मगर गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर, जो कि इंडियन गुरदासपुर बॉर्डर के करीब और लाहौर से 120 किलोमीटर के फासले पर तहसील शकरगढ़ जिला नारोवाल में वाक़ है, खास अहमियत का हामिल है। कोई ऐसा मुकाम करतारपुर साहब के अलावा नहीं है जिसको उन्होंने खुद नाम दिया है। कोई ऐसा मुकाम ऐसा नहीं है जहाँ पे वो 18 साल रहे हैं या इससे ज़्यादा का टाइम रहे हैं। और फिर कोई ऐसा मुकाम नहीं है जहाँ पे वो दुनिया से रुखसत हुए। वो तो वाहिद करतारपुर साहब है। और अगली हिस्ट्री ये है कि यहाँ पे हमारे जो सिख मज़हब के दूसरे गुरु बने थे, उन्होंने यहाँ पे बाबा जी की 7 साल खिदमत की है। इसका मुतबादल हमें कहीं नहीं मिल सकता। फिर आगे वाली हिस्ट्री है कि इसी ही मुकाम पे गुरु नानक साहब जी ने अपनी गुरुगद्दी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी 18 सितंबर 1539 दूसरे गुरु साहब को सौंप के सिखों का दूसरा गुरु बनाया, जो हमें इसका मुतबादल कहीं नहीं मिल सकता। मैं ये चाहूँगा कि अगर हिंदुस्तान की लीडरशिप तैयार है, हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम अपने ताल्लुकात बेहतर करें। आप एक कदम हमारी तरफ आएंगे, हम 2 कदम आपकी तरफ जाएंगे। खान साहब ने कहा कि तुसी एक कदम तुरो ते असी 2 कदम आवां। देखा जाए तो इस स्टेटमेंट नूं ही अगर तुसी देखो तो बहुत कुछ कह देंदी। कई बार सागर गागर च पै जांदा। बाबा नानक दा 550वां गुरपुरब जन्मदिन तुसी मनाओगे ते असी करतारपुर वाला लांघा खोलण दी सोच रहे। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਕਾਇਨਾਤ ਮਿਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, मतलब ਇਸ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਏ। हुकूमत पाकिस्तान ने मरबूत हिकमत अमली के तहत गुरुद्वारा करतारपुर साहिब की तज़य्युन व आराइश, इजाफी सहूलियात की फराहमी और बॉर्डर से गुरुद्वारे तक बिना वीज़ा मखसूस दौरानिए के स्पेशल परमिट के जरिए रसाई की जामे मनसूबाबंदी की है। इस मंसूबे के तहत पहले मरहले में बॉर्डर के करीब बॉर्डर टर्मिनल की तामीर, दरियाए रावी पर पुल की तामीर और गुरुद्वारे की तज़य्युन व आराइश के अलावा इहाते में ज़रूरी सहूलियात की तामीरें नौ शामिल हैं। दूसरे मरहले में वीज़ा के जरिए पहुँचने वाले ज़ायरीन के लिए होटल और क़याम गाहें तामीर की जाएंगी। बॉर्डर टर्मिनल तक ज़ायरीन की पैदल या अपनी गाड़ियों के जरिए रसाई मुमकिन होगी। बॉर्डर टर्मिनल में पार्किंग के अलावा इमिग्रेशन, मेडिकल और दीगर जरूरी सहूलियात मैसर होंगी। परमिट हासिल करने के बाद ज़ायरीन को खसूसी ट्रांसपोर्ट के जरिए गुरुद्वारा साहिब से मुल्हिका मखसूस पार्किंग तक पहुंचाया जाएगा। गुरुद्वारे से मुल्हिका परमिट होल्डर्स के लिए मुख्तस पार्किंग में पहुंचने और बाकायदा बायोमेट्रिक के बाद ज़ायरीन गुरुद्वारा के इहाते में दाखिल होकर दिए गए वक्त में मुकम्मल आज़ादी के साथ अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सकेंगे। 22 नवंबर 2018 को हुकूमत पाकिस्तान के मुजव्वज़ा मंसूबे और इक़दामात को सराहते हुए भारतीय हुकूमत ने भी करतारपुर राहदारी की हिमायत का बाकायदा ऐलान कर दिया है, जिससे ज़ायरीन को करतारपुर साहिब की ज़ियारत के लिए आमद में सहूलत मैसर आएगी और उनका देरीना मुतालबा पूरा हो जाएगा। खुसूसी डॉक्यूमेंट्री अब आपने देखी और यूके बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।